Dalam beberapa minggu terakhir, IHSG terus turun dengan cukup dalam. Apakah benar-benar faktor eksternal saja yang jadi penyebab? Para investor asing mungkin punya banyak alasan untuk tidak berinvestasi di Indonesia. Bagaimana masa depan pasar finansial kita? Apa yang bisa dilakukan oleh para investor? Berikut ini analisis dan tips dari Liu Kongxian, Head of Investment dari S-Spring Investments Indonesia. Selama lebih dari seminggu terakhir, ya memang market turunnya cukup dalam. Dan sudah tentu kejadian ini kalau dianalisa bukan sekadar external event, ya bisa juga kelihatan ada beberapa internal event yang menambah terhadap kekhawatiran para investor dan menambah juga foreign outflow yang kejadian, ya pas waktu ada juga kebijakan baru dari Donald Trump. Jadi memang kombinasi dari external event yang cukup negatif, ya tapi nggak dampak direct terhadap Indonesia, dan juga ada internal event yang berlaku. Jadi kalau external eventnya, transmisinya kurang lebih lewat exchange rates. Ya kalau US dollar menguat, dampaknya terhadap rupiah. Dan secara garis besar sentimen investor terhadap emerging markets juga turun. So that is one contributor terhadap outflows yang kejadian di Indonesia. Namun kalau cuman efek itu, seharusnya Indonesia nggak underperform begitu drastis, dan ada beberapa perkembangan domestik yang kelihatannya menambah terhadap kekhawatiran itu. So what I can describe is, ya bisa dilihat dari bottom up khusus beberapa perusahaan, bisa juga dilihat secara makro Indonesianya. Let's start with the macro. Ada dua poin penting. Yang pertamanya, kalau kita lihat growth di IHSG, not even this year, tahun kemarin, growth is slowing down further. Ya, dan kelihatannya di bank results, laporan keuangan beberapa bank kelihatannya slow down significant di kuartal keempat. And it is reflective of broader equity growth. Jadi growth is slowing down. Backdropnya adalah sejak keluar dari COVID 2021 sampai 2023, growth has been quite strong. And then in hindsight, 2024, we have peaked. There's no more growth. Are we peak cycle? Adakah siklusnya kemudian turun, di mana growth menjadi negatif? Memang ekspektasinya belum segitu drastis, but we have to realize the cycle is quite mature. Jadi itu yang satu. Ya, secara fundamentalnya udah the cycle is very mature. Kemudian yang kedua is the expectations. Ya, set up untuk ekspektasi ini mulanya di 2024. So the two big events untuk Indonesia 2024, satunya rate cuts, global rate cuts, termasuk rate cuts di Indonesia yang bisa membantu situasi likuiditas di perbankan. Expectations were high, that's one. Yang keduanya, election cycle. Jadi selesai dari pemilu, ekspektasinya tetap tinggi. New government dan ekspektasi untuk implement policies, kebijakan yang mendorong pertumbuhan. Waktu kampanye, memang growth-nya 8%. Jadi kalau investor memikirnya bisa kejadian 8% ini, what we are seeing in the recent 3 months, arahnya kayaknya nggak mengarah ke growth, tapi pemerintah baru harus deal with a few other problems, ya, bermulanya dengan mungkin kenaikan PPN 12%, kemudian terakhir ada kedengaran masalah di core tax, sehingga ada pemangkasan di expenditure. So
they have to fix the problems first before focusing on growth. So in this context, ekspektasinya udah tinggi. Dari rate cuts will help the economy, new government will help the economy. Kejadiannya, kenyataannya, rate cuts are happening, but it's not yet helping the economy. The new government is here, they are not yet focused on helping the economy. Jadi growth asset yang equity ya mengalami sell off. Itu yang bisa dideskripsikan secara makro, secara top down. Kemudian you get confirmation, fourth quarter results dari beberapa bank udah disappoint. Ekspektasinya udah cukup rendah, maybe we can grow 5%, ternyata zero. Then are we gonna grow 5% this year or could it be lower? Jadi expectations are revised lower, dan the few results we saw in the past 1 week, mulanya Bank Mandiri, kemudian ada BRI, selain bank ada juga telco. Jadi laporan keuangan Indosat sehingga harga saham Indosat turun cukup drastis, was also a disappointment. It does point to growth has been good, but growth is not good now. Ya, jadi beberapa investor yang cukup lama invest di growth-nya mikir growth is different, mungkin waktunya jual. Ya, and some of these foreign investors kalau jual nggak terlalu price sensitive, ya dijual terus. So I would characterize the last 1 week or more, itu ada banyak sekali faktor, they call it perfect storm ya, yang bergabung sehingga one bad news after another, snowballing effect, dan volatilitasnya jadi cukup tinggi di market. Nah, so pasar obligasi kalau dilihat bond yield, more than a week ago, sekitar 7% bond yield. Terakhir hari ini 6,8 sekian, which means marketnya membaik. And it is a divergence, equity market turun, tapi bonds completely stable. And then if we look at rupiah, sebenarnya rupiah juga stabil, 16.300 sekian. Ya, sempat 400, but overall very stable. So, this is not a sell-off of all the asset classes. Kalau dulu, kalau panic sell, bonds dijual, equity dijual, rupiah dijual. And you see all of it correlated. Today, you see only equity sell-off. Jadi, masalah ini khusus masalah equity. And back to what I've explained, growth for specific companies, the entire business cycle, earning cycle has matured. Kemudian ekspektasi dari pemerintah baru itu is also about growth, which we are seeing some disappointment, and we're experiencing the selling. So that's why, in my mind, this will pass. Yeah, once the selling is done, ini bukan masalah panic or is this a crisis. It's not. Ya, memang harga saham turun can be for different reasons, but this is not a crisis. It's very specific to growth. Growth is slowing down. Ya, kemungkinannya ada. But the type of foreign selling dari equity biasanya langsung ditarik, nggak semestinya masuk ke bonds. Ya, kalau domestic investor bisa aja melakukan switching atau realokasi ke bonds untuk lebih defensif. Namun kalau foreign investor yang jual equity belum tentu masuk ke bonds because it's a different type of investor. We hear that some of these investors are long-term investors in Indonesia, tapi jualnya because of many different reasons ya. Salah satunya growth may have peaked, jadi mikirnya is a good time to reduce exposure. Ya, kemudian ada juga yang melihatnya the global concern, domestic developed markets versus emerging markets, mungkin lebih aman investasi di developed market, jadi beberapa emerging marketsnya juga di review. Kalau terlalu kecil, then you may decide to sell the position.
And I think it's a combination of a lot of these factors. Sebenarnya agak hard to say karena selama ini every few days ada negative news. Jadi kalau negative newsnya jadi bunching together, hasilnya adalah reaksi yang lebih besar. And really in a market environment like this, volatility is high, news flow-nya masih berjalan, time will tell. Ya, jadi it will be correlated. Begitu news flow-nya udah mereda, marketnya juga will try to find a bottom. But investors are selling for different reasons. Bisa aja yang long-term shareholders yang masih jual akan tetap jualan. So, but if you had 3 or 4 or 5 factors yang negatif, yang udah price in beberapa dan tinggal one factor foreign selling continues, seharusnya the market is not declining every day. Dia behavior lebih normal dan ada peluang untuk investor yang lain, yang sideline, yang belum berani masuk karena melihat sahamnya turun setiap hari. When things calm down, risk appetite bisa aja come back, dan di situ kelihatan some buy flow, dampaknya harga saham bisa naik beberapa persen. But that is the effect of waktu turun nggak ada yang berani beli. Begitu udah bottom, yang masuk beli, nggak ada yang mau jual. Yang jual udah selesai. So, the bid-ask spread sebenarnya is quite wide. Ya, selama ini you hit the bid, jadi di bawah. Begitu buyers masuk, sellers sudah gone, you hit the ask. And then kelihatannya harganya naik, and a bit maybe hijau, kelihatannya bullish. But it's really the effect of a wide bid-ask spread at the bottom of the market. Memang that will be one of the signs of bottoming. Ya, that you clear out the sellers, buyers step in, bisa proses itu berlanjut beberapa kali, bukan sekali udah selesai. So, bottoming process may be happening at one time, capitulation, habis itu market rebound, atau bisa juga beberapa kali technical, they will say test the bottom. Ya, tapi memang it's a clearing process. Jual, kalau sellersnya masih bertahan mau jual, tunggu rebound baru jualan. So, we see these patterns, kan, itu hasil dari aksi dari investornya. And will investors behave the same all the time? Not necessarily, but we know how it generally looks like. Memang jual ke bawah, rebound, and you see where the confidence comes back. Kalau news flow-nya tetap negatif, ada lagi tarif baru di US atau yang khusus aiming ke Asia atau kenalnya di Indonesia, then you get another reaction. But this news flow is unpredictable, and we are in an environment where volatility is still high, news flow is potentially negative. Ya, jadi that's why investors are on the sidelines, nggak berani langsung masuk beli. Yeah. So back to, are we at the bottom? It's very hard to say, but there are some signs where there should be confidence coming back, khususnya kalau bond market dan rupiah cukup stabil. So investors actually are not panicking for macro reasons, but the equity market needs some time to absorb sellingnya. Oke, kalau investor di rupiah, sebaiknya mulanya dengan aset alokasi. Yeah, and we know that selama beberapa tahun terakhir, fixed income as an asset class, rata-ratanya returns are more dependable, lebih konsisten berbanding dengan equity. So asset allocation as a starting point, you need to have fixed income. Ya, kemudian exposure di equity-nya, you have to manage exactly how much is suitable for your risk appetite. Yang keduanya is about dollar cost averaging. Yeah, especially in equities, di mana bisa turun drastis, you want to avoid doing too much market timing. Yeah, if you are doing dollar cost averaging, marketnya turun, you have ammunition to buy. Ya, tetap invested. And when the market rebounds, you have a generally lower average cost. So for investors, dollar cost averaging still works, especially in volatile environments. Yang nggak beli di
titik atas, ya bisa dapat di bawahnya. So as a retail investor, I think that's the way to do it, not to time the market too much. And finally, to recognize a few of the things that I've said. Yang satunya, kalau siklus pertumbuhan di IHSG rata-ratanya is peak of the cycle, we need to be a bit more cautious. Ya, dimana banks which have been the darling for the market for 10 years, kalau banks nggak perform tahun ini, rata-ratanya harus lebih berhati-hati. Right? I think that's the first statement. Kemudian kalau melakukan pembelian saham secara bottom up, memilih saham, ini juga strategi di portfolio kita. If you're not in the big caps and the growth is lower, kita harus cari ke perusahaan lain di mana growth-nya masih sustainable, masih tinggi. And that is a bottom up search process, mencari perusahaan di mana growth-nya tetap bisa tinggi berbanding dengan market. And it's even more important today because large caps, ya baiknya Bank BRI, Mandiri, dan sebagainya, growth is lower, is less dependable. Jadi banyak investor yang memikir untuk rotasi ke peluang-peluang yang lain. Jadi kalau di kita tetap melihat secara fundamental, perusahaan itu secara fundamental mempunyai peluang pertumbuhan, business strategy yang berbeda dengan the broad market, so uncorrelated. Ya. Kalau di bank agak susah untuk mencari bank yang bisa outperform, but there are such business models. Khususnya kalau kayak bank syariah is in a niche market, jadi not too much affected by the conventional banks. Atau kalau nggak cari di sektor perbankan, then what sectors are defensive di Indonesia? For us, we think that sektor consumer bisa aja lebih defensif, pertumbuhannya tetap kejadian, it's not very high, but there is an ability to raise prices to drive growth, dan juga mungkin beberapa program pemerintah bisa ada spillover effect yang positif untuk membantu pertumbuhan. So in the consumer sector, we also do a lot of work untuk stock selection, untuk mencari perusahaan yang secara growth-nya bisa lebih tinggi.